अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को खौफ और हैरत में डाला हुआ है। ईरान और इजराइल के दरमियान बढ़ती हुई काशिरगी कोई आम वाकया नहीं है। दुनिया भर के माहिरीन और मजहबी स्कॉलर्स इसे एक बड़े तूफान का पेश खैमा करार दे रहे हैं। क्या ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग है या फिर ये उस नए निज़ाम की तरफ एक इशारा है जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम गहराई से देखेंगे कि इन हालात का दज्जाल के ज़हूर और यहूदियों के अकायद से क्या तल्लुक है। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आज आपको वो सच्चाइयाँ पता चलेंगी जो मीडिया पर नहीं दिखाई जाती। मिडल ईस्ट में जो हालत चल रहे हैं, ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये एक निशानी है। एक ऐसी निशानी जो हमें एक बड़ी हकीकत की तरफ ले जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें मिडल ईस्ट पर टिक चुकी हैं। हर तरफ टेंशन, हर तरफ खौफ, और सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है मस्जिद अल अक्सा का। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों बार बार इसी जगह पर कॉन्फ्लिक्ट होता है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसी जमीन पर जमा हो रही हैं? हदीसों में जिक्र मिलता है कि आखिरी जमाने में फितने बढ़ेंगे, जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच जाएगा और लोग हक और झूठ में फर्क करना भूल जाएंगे। और आज हम वही सब देख रहे हैं। लोग डिवाइडेड हैं, कोई सच को झूठ बोल रहा है और कोई झूठ को सच बना रहा है। ये सब कुछ सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एक प्रेपरेशन लगती है। एक ऐसी प्रेपरेशन जहां दुनिया धीरे धीरे एक बड़ी चीज के लिए रेडी हो रही है। कुछ लोग कहते हैं ये सब दज्जाल के आने से पहले के साइंस हैं। एक ऐसा वक्त जब ईमान सबसे बड़ा इम्तिहान होगा और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सच को पहचानेंगे। जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। हर शहर, हर मुल्क, हर जगह उसका फितना फैल जाएगा। लेकिन दो जगह ऐसी होंगी जहां वो कभी दाखिल नहीं हो पाएगा, मक्का और मदीना। इन दोनों शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे और दज्जाल उनके करीब तक नहीं आ सकेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस वक्त मदीना में कुछ ऐसा होगा जो ईमान को हिला कर रख देगा। 3 मर्तबा ज़ालज़ला आएगा, इतना खौफनाक कि लोगों के दिल कांप उठाएंगे। और फिर एक अजीब मंजर होगा। जो लोग अंदर से कमजोर होंगे, जो सिर्फ नाम के मोमिन होंगे, वो डर कर शहर से भाग जाएंगे और सीधा दज्जाल के पास चले जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब सच और झूठ अलग हो जाएगा, ईमान और निफाक सामने आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि यहूदी दज्जाल का इंतजार क्यों कर रहे हैं और यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा क्यों मानते हैं? इसके पीछे एक गहरी वजह है। सुनो, यहूदी इसलिए दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकें। उनका ये मानना है कि जब उनका मसीहा आएगा तो वो उन्हें पूरी दुनिया की हुकूमत दिलवाएगा और हर जगह यहूदियों का राज होगा। इसी मकसद के लिए वो सदियों से उसकी राह देख रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनका इक़्तिदार मजबूत हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब पूरी दुनिया पर यहूदियों का कब्जा होगा और वो समझेंगे कि वो कामयाब हो गए हैं, ठीक उसी वक्त एक अजीम वाकया होगा। जब जमीन जुल्म और यहूदियों के कब्जे से भर चुकी होगी, तब ज़हूर होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब दुनिया को एक निजात देने वाले की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वो आएंगे और इस नए निज़ाम और दज्जाल की कुव्वतों का खात्मा करेंगे। रिवायत में आता है कि आखिरी वक्त में खुरासान से एक अजीम लश्कर उठेगा। ये कोई आम फौज नहीं होगी। इनके पास सिया झंडे, काले झंडे होंगे और इनके दिलों में ईमान की वो तपन होगी जो बड़े से बड़े दुश्मन को पिघला देगी। ये वो मुबर्रक लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी की मदद के लिए निकालेंगे। जब दुनिया जुल्म और अंधेरों में डूबी होगी, तब खुरासान का ये लश्कर इंसाफ और हक की लड़ाई में इमाम मेहदी का साथ देने के लिए मैदान अमल में आएगा। इस लश्कर की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے ایک جماعت نکلی ہے تو ان کے ساتھ سیدھا جوائن ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہدایت فرمائی کہ اگر تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے برف پر ننگے پاؤں بھی چلنا پڑے تو گھبرانا مت، بس ان تک پہنچنا اور ان کا ساتھ دینا۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کیونکہ اس وقت حق کی پہچان یہی لشکر ہوگا۔ یہ لوگ ظلم کے خلاف ایک ایسی دیوار بن جائیں گے جسے کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ جب تک یہ لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کر لیتے اور دنیا سے باطل کا خاتمہ نہیں کر دیتے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوستوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دجال کا فتنہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہوگا تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ کون کب آئے گا اور کیسے اس باطل کا نام و نشان مٹائے گا؟ جب دنیا میں دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا اور ہر طرف افراتفری ہوگی، ٹھیک اس وقت اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے۔ وہ آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں شولڈر پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی ایک مسجد کے سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ ان کا نزول اس لیے ہوگا تاکہ وہ دنیا کو سب سے بڑے فتنے سے نجات دلوائیں جسے دجال کہا جاتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت امام مہدی نماز کی امامت کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور پھر یہ دونوں مبارک ہستیاں مل کر سچ کا پرچم بلند کریں گی۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا ساتھ ملنا اس بات کا اعلان ہوگا کہ اب باطل کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ دجال جو خود کو خدا کہتا ہوگا اور جس کے پاس حیرت انگیز تختیں ہوں گی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ وہ خوف کے مارے بھگے گا، لیکن حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے۔ آخر کار وہ وقت آئے گا جب حضرت عیسیٰ دجال کو پکڑ لیں گے۔ حدیث مبارک کے مطابق حضرت عیسیٰ دجال کو باب اللد، جو آج فلسطین میں موجود ہے، کے مقام پر قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ اپنے نزے سے اس کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو اس کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلوائیں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا، وہ دور جو صرف انصاف، امن اور سکون کا ہوگا۔ ظلم کی ہر دیوار گر جائے گی اور اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حق کی جیت ہوگی اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ رہی بات یہ کہ دجال کا ظہور کتنا قریب ہے، تو اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سائی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔